Sa best din sa ano yung kay... Tapos kumatin sa mukha. Kumatin mo lang. Iikot lang. Antay mo lang sa taas. Antay mo lang sa taas. Wala na. Oy! Guys! Easy lang, easy lang. Ikot mula, ikot. Ayun na. Patay na. Hindi. Wala yan! Wala yan! Wala yan! Forma yan! Ano si Jeff Niebre eh. 5 fouls na eh. Oy! Masok, Cambodia! Ay! Wala na. Lalo na. Player coach. Banat! 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 Ayaw po na wala. Pati ba matubo? Pati ba matubo? Pati ba matubo? Kita! Kita naman eh! Oh! May camera! Stop! Yan! Oh, yan! Grabe naman o, kaya apat lang kayong puti. Naman o, kaya apat lang kayong puti. Naman o, kaya apat lang kayong puti. Allah, balik! Allah, balik! Allah, balik! Puso mo! Ya! 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 I-edit na naman niya yun. Pa YouTube siya, tapos yung pagtingin namin, kanyang shoot lahat. Ah, grabe! Ah, grabe! Ah, grabe! Grabe yun. Kax, tao Kax! Yan to! Wala na yan! Wala yan! Yan to! Agawang mula. Yan ang ginagawa ng referee. Ala. Tambaka na yan! Tambaka na yan! Laki! Chodong! Wala yan! Pumasok ka! Trixie. Ikaw na ang pagtutuos! Dami naman. Lobo! Saan ba yung mga lobo dyan? Apo!
One, two, 10 seconds. Ge. Oh, Okay, pito na. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Subukan na. 1, 2, 3. Subukan na. 1, 2, 3. Subukan na. 1, 2, 3. Champion. 1, 2, 3.